Khaka Hamjafaro, Sing Tini, press conference, Nungmane Asuk Kongka, Sini Bobograne guidance by Sini International Day of World Indigenous People, Sini Edisi Authority, Decision Namani Bishingtui, Sing Palon Kainai, observation Kainai on 9th August. Over to globally Nungtongo, Sini Pramotha Mo globally Jitu Klajak Tongo, Sung Bahanomono March Type in commemorating Nibagine, Sing on 9 August, Sini State Capital Agartala, Mo program, खूब colorful event Nibishinti Klajak Nai, Avan Bagi Kasha, Sini Ediso Authority Suno Committee, Kasha Constitute Clerica, A committee ni chairman in Kasini, Honorable MDC, former executive member, Rom Gunang Rovindro Da Burma, Tai convener, Ang myself, Rajeshwar Da Burma, co-convener Angka Sin Honorable MLA Bishwajit Koloy, Tai Sini Sodor, Tai Kuwaini, Tai Shivajula district, ni, Jari elected, TDADC members of, Tai Sini social activists, Monihar Da Burma, Tai Shazora Da Burma, Borok Wahino committee include Tongo, Tai subcommittee Rogo, Jara cultural ni philo Jara expert, ba prominent, ba efficient Jara Tongo, in the past life of Borok Wahino, Sini committee Logo, Tai subcommittee Rogo Sungtini, or officially no Sung constitute Klaka, Abo Sung Kanavason Ibisungo, Sungabono, officially circular Klane. Mo program Bagine, Sungjo to Sini Tiprasan is a community sub-tribe বা tribes tongo 19th in addition 20th hanong mano overall jotono participate khainai boni traditional attires tai cultural ni joto form borok phai participate khainai te arja gawasung tableau rok bo display khaijane ba marso tongnai te cinema program circuit house ni sini Rovindro Shotobarsiki bo bonni যেটা রুম বা হল নাম্বার 1 जों आरो एसेम्बल लुंनाय को प्रोग्राम सिनी हिज रॉयल हाइनेस महाराजा प्रदीप विक्रम किशोर मानिक द बर्मा बनिजबो इन पर्सन और पार्टिसिपेट खाइनाय ताइ जतो कम्युनिटी नि हेड्स रो विथ देयर तमनाय कल्चरल ट्रूप्स और बनिज कम्युनिटी नि जे बरकनो ट्रेडिशनल यूनिफॉर्म तिनो एटियर्स तिनो बरकबो दिनों पार्टिसिपेट खाने अबरसुं जतनो जाय जायके प्रोग्राम ना सक्सेसफुल खानन बगिनाय तिनी ओ मेन बिल्डिंग कॉन्फ्रेंस हॉलनो मोर डिसिजन ना लेख्या गाबनि बगै जतो सुं सिनि हास्तिनि जतो लुकुरकनो इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड जतनो अरो जों ओपनली नो पार्टिसिपेट खानन बगै जों कबगो ताय ओ प्रोग्राम जों ग्रांड सक्सेसफुल खाने जेहेतु हम हिस्ट्री कैसा प्रोग्राम on behalf of TTADC বা চিনি 6 সিরিল নি যে দা প্রেজেন্ট जों যেটা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তঙ্গ जों থাঙ্গি তং আগরতলা নি ক্যাপিটাল সিটি ও ম প্রথম ন ফার্স্ট টাইম ও যে স্টেট নি ক্যাপিটাল ও চিনি TTADC অব অবজারভেন্স খানেন বাগিনাই প্রোগ্রাম খানেন বাগিনাই ডিসিশন নাজাক ও ডিসিশন নামনি ন जों যতন ইন কোলাবোরেশন উইথ অল স্টেট হোল্ডার তাই মানে কমিউনিটি হেডস রকবাই जों प्रग्राम सालाय जार जार जेटा विभिन्न कमिटी नि जे एंट्रास खाइजाका बरक अबनो सक्सेसफुल खाना बागै इनिशिएट नाने ते को बरक कोऑपरेशन खाने ते ऑर्गेनाइज खाने हामबाय थैंक यू मुके के सालतिल बनि दा फाइनाय आजाना अब सेंट्रली नंनाय सेंट्रल इनफानो जों একটা নির্দিষ্ট একটা টার্গেট বরক जों পার্টিসিপেট খানাबोनि बियन अबो के सिनि ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम जों तनाय जाय maximum जों 5000 बरक और जों गैदरिंग जों पार्टिसिपेट खाने बा गैदरिंग नाय टाइम लसे कोचिंग टाइम तो मॉर्निंग 10 onwards in you know program sang saman digi thangnai really खाइनो आदर थांनाय दं really खाइ really तो सिनि जे procession starting point का circuit house सिनि जे गांधी जे स्टेच्यू तंगने आरो you know सिनि procession start दंनाय गाव 5 बाथक पाइनाय रविन्द्र शतबार्षिकी भवन आबन परे आरो हॉल रो जों सिनि जारा पार्टिसिपेंट रो खापनाय आई परे जों आरो कल्चरल जारा
event rok bahaino aro naite costume rok bahaino aro show rok nai odino ambai যত তখনই কালচারাল প্রোগ্রাম নাই আগে না খাইলে joto manchak chung abo hekeno sini decision jeta all tribes ni chung aro present khainen bagena saitok nai odin ambai আমবাই gesini